हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ पिंकी अपनी ब्लॉग को आपण मानू स्वागत जनाऊँगी। आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। आज हूँ दुर्गा पूजा भसाणी आम भसाणी जो बोले सब रेडी हो गलु। मामुन रेडी हो गलानी, पिंकी भी रेडी हो गलानी। जीवा चलतु। मामुन रेडी हो गलानी, पिंकी भी रेडी हो गलानी।
नाचिदेलु
ମେଢ଼ ଆସିନି, ମେଢ଼ ସବୁ ଆସୁଛି ଆହୁରି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଆ ଟକିଜ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ। ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।